Minuit. AM bouton. Minuit 3. Accueil bouton. Écran d'accueil joie nuit. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين ومتابعات Nouvelle notification de WhatsApp. Retour. Accueil bouton. شروحات للأندرويد. اليوم جئتكم بشرح جديد عن محرك فوكاليزر TTS. الكل يعرف هذا المحرك. إعداداته بسيطة ولكن تحتاج قليلا للشرح. اليوم سنستعرض إعداداته. عندي واحد ملاحظة. ملي كتنستاليو أول مرة تطبيق كيعطيك واحد لوتوريزاسيون لازم تعطيها ليه باش يقدر يفتح معك تطبيق. لنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى في الشرح. Please app pour vous sélectionner. كنعتذر. Connecter en tant que retour bout. Écran d'accueil. Écran appli rechercher auto TTS. Voix de vocaliser. هذا هو تطبيق voix de vocaliser. Voix de vocaliser. Voix de paramètres bouton. Français. MSV vocaliser. Vocaliser n'est pas le MSV ou TTS par défaut sur votre système. Souhaitez-vous le sélectionner par défaut? Point d'interrogation. هذا الرسالة قال لنا أن المحرك الفوكاليزر TTS ليس هو المحرك الافتراضي. Non bouton. إذا بغينا نشغلوه يعطينا النو Oui bouton. ولا وي. حنا غنشغلوه. Synthèse vocale. Navigue moteur préféré. Vitesse d'élocution. Synthèse vocale. Moteur préféré. Smart Voice. Moteur préféré. Smart Voice. Bouton radio. Coché. MSV vocalisé. Bouton radio. Non coché. نديرو MSV vocalisé. Attention. OK bouton. نديرو OK. Smart Voice bouton radio, non coché. أنا مأنسالي هاد الصوت يقدر ما يعجبكمش ولكن نخدمو به. Retour bouton. Synthèse vocale. Retour bouton. Écran d'accueil. Accueil bouton. Game launch. Écran d'accueil. App message. Téléphone. Page. Display. Galerie. Écran appliqué. Page. Recherche. Auto. Voix de vocaliser. نرجعو للتطبيق أو المحرك voix de vocaliser. Voix de vocaliser. Voix de paramètres bouton. Français. À propos paramètres bouton. هذه هي الإعدادات. paramètres. À propos bouton. هنا à propos يعني حول التطبيق. Français. Allemand. Anglais indien. هنا جميع اللغات كندخلو ليها كنلقاو الأصوات 3 أو 4 أو 5 على حسب اللغة. وكنلقاو جوج جودات. كنلقاو مثلا اسم الصوت ولا بغينا نسمعو شي مثال. وكنلقاو حداها تيليشارجي. ملي كنفتحو كنضغطو على تيليشارجي كيعطيونا الجودات واش برو ولا كومباكت وحنا كنتيليشارجيو. Anglais, paramètres bouton. كاين هنا جميع اللغات على ما أظن. Réglage. Voix indisponible. Fond. Imposer. Imposer les réglages du ton case à cocher. Fond. Imposer les réglages du ton case à cocher. Non coché. Appliquer les réglages du ton de voix du MSV vocalisé au lieu de ceux des applications. Voix. Imposer les réglages du ton case à cocher. Non coché. Appliquer les réglages du ton de voix du voix indisponible. طون يعني خشونة الصوت. Imposer les réglages du cocher. Fond. Imposer les réglages du ton case à cocher. Cocher. Fond. 10. Plus bas. Réglage. Voix indisponible. Imposer les fonds. Imposer la vitesse d'élocution. Fond. 10. 9, 8, 7, 6, 4 non cochés. 3 non cochés. 2 non cochés. 1 non coché. Réglage. Voix indisponible. هو أرجع عادي. Voix impose. Fond. Imposer la vitesse d'élocution case à cocher. Non coché. Coché. يعني Vitesse d'élocution. هذه يعني سرعة أو سرعة القراءة أو
كلام ندخلو لها. Vitesse des 0%, plus lent, 5% non coché, 10%, 15%, réglage, voix indisponible. يعني نقدروا نديرو نقدروا نسرعو. Ton, imposer imposer le volume. يعني فوليوم. Imposer le volume case à cocher. Volume. Imposer le volume case à cocher. Cocher. Non coché. يعني إلا درنا على كلشي غادي يرتفع الصوت، Volume. ولا خليناه نون كلشي غادي يبقى عادي. Général indisponible. جينيرال يعني عام. Emoji émoticône case à cocher. Cocher. يعني الرموز والمشاعر. Traiter la ponctuation case à cocher. Non coché. هادو البونكتياسيون فيرغول او بوان ولا بوان d'interrogation. Utiliser le traitement des nombres case à cocher. Cocher. هادي خاصة بالأرقام. Traitement dictionnaire utilisateur. Activer le dictionnaire. Ajouter un mot. Ajouter un liste. Ajouter un mot. Dictionnaire utilisateur indisponible. هادي الديكسيونير. Activer le ajouter un mot. Ajouter un nouveau mot à un dictionnaire utilisateur. هنا إلا بغينا نعدلو في الديكسيونير على شي كلمة بغيناه ينطقها لنا بشي صيغة أخرى. Liste de mots. Voir tous les mots d'un dictionnaire utilisateur. يعني لائحة كلمات. Importer un fichier dictionnaire. Importer un dictionnaire utilisateur existant. هنا إدخال إلا بغينا ندخلو شي ملف ديال الديكسيونير. Exporter un fichier dictionnaire. Partager ou copier un dictionnaire utilisateur. هنا إلا بغينا نبارطاجيو أولا نكوبيو ديكسيونير ونصيفطوه أولا. Avancée indisponible. افونسي يعني متقدم. Imposer la langue case à cocher. Non coché. La langue sélectionnée sera toujours utilisée. كتب. إلى درنا لها كلشي غيخدم ماجد. Non coché. Langue arabe. الإشارة هاد المحرك اللي ما كيعرفوش كيدعم لغة واحدة. Utiliser un autre MSV case. Langue arabe. هنا إلا بغينا نبدلو اللغة. Utiliser un autre MSV case à cocher. Non coché. Un autre MSV sera utilisé si aucune voix vocalisée n'est disponible pour la langue choisie. هادي كنكونسيوها إلا بغينا نديرو شي محرك آخر إلا ما كناش نتيليشارجي الأصوات ديال هاد الفوكاليزات وبغينا يخدم ببلاصتهم. Autre MS. Compatibilité améliorée. Prise en charge de la dernière API du MSV case à cocher. Cocher. En désactivant. Télécharger seulement par Wi-Fi case à cocher. Cocher. هادي إلا بغينا نتيليشارجيو بالوايفاي كنخليو كلشي، إلا بغينا نتيليشارجيوه بلا وايفاي نقدرو نديرو لها كلشي. Données indisponibles. Supprimer les voix à l'essai. هنا إلا بغينا نحيدو جميع لي فوا اللي عندنا انستالين. À propos indisponible. À propos du MSV vocalisé. هنا حول تطبيق يعني كيعطيك معلومات حول التطبيق. Réglage. إذا هادو هما الإعدادات ديالو. نتمنى هاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Écran verrouillé.